사랑의 주님, 복된 주님의 날 이 아침에 성전에 나와 예배드리게 하심에 감사드립니다. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk hadir di tempat ibadah pada hari ini. 이 시간 하나님의 말씀을 듣고자 합니다. Kami ingin mendengarkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. 주님 말씀하여 주시옵소서. Tuhan berbicaralah kepada kami semua. 성령 하나님, 우리의 마음을 활짝 열어 주님의 음성을 들을 수 있는 귀와 순종의 마음 허락하여 주시옵소서. Roh Kudus, bukalah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan hati yang dalam dan telinga kami masing-masing. 언어와 문화를 뛰어넘어 역사하실 주님을 기대하오며 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Kami berharap pada Engkau yang melebihi bahasa dan budaya. Dan kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 아멘. Shalom. Selamat hari Minggu Ibu Bapak Saudara semua. 안녕하세요. 안녕하세요. Horas. Bapak Ibu Saudara adalah orang Korea Utara ya. Kami adalah orang Korea Selatan, betul ya? Kami senang diundang dan boleh kembali beribadah dengan jemaat GKPI Menteng. Kalau tidak salah sekitar 7-8 tahun yang lalu ada rombongan yang salah satu gereja Presbyterian yang pernah saya bawa ikut beribadah. Dan pada saat itu pengkopan Pendeta Anwar Chen, waktu itu kami hanya ikut ibadah. Hari ini kami bersyukur sekalian diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sendiri adalah misionari Pendeta Yun Yongo yang sudah persis 15 tahun tinggal di Pekanbaru dan kerjasama dengan GKPI dan melayani melalui salah satu ST, ST Arasama Riau, dan sekalian kami kembangkan pelayanan misi di perbatasan Riau dan Jambi. Sudah dari 1 lokasi menjadi 7 lokasi menjangkau suku Anak Dalam dan suku Talang Mama. Ibu Bapak Saudara,
Nah, yang dulu beberapa tim dari PI GKPI Menteng yang pernah datang sebagai mission trip seperti ibu bapak saudara yang datang dari Korea ke sini sampai Pekanbaru. Saya ingin mengajak ke depan ibu bapak saudara tolong datang, kita sama-sama melihat dan mendoakan pelayanan misi di daerah perbatasan dan di tengah suku anak dalam dan suku anak dalam. Ya, itu saja perkenalan saya secara singkat. Mari kita membuka firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 26 sampai 28. Mari kita secara bergantian yang bacakan. Kejadian pasal 1 ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dilanjutkan dengan ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28 kita sama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. 아멘. 샬롬. 호라스. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. saya senang berjumpa dengan saudara semua. 멘탱교회 성도님들께 한국의 예능교회 성도들과 또 우리 함께한 단기 선교팀을 대신하여 주님의 이름으로 인사드립니다. Kami mengucapkan salam atas nama jemaat gereja Yeneng di Korea, mewakili tim mission trip kepada jemaat gereja Menteng. 복된 주일 아침 멘탱 주일 예배에 참석하여 예배드리며 말씀을 전하게 하신 하나님께 감사드립니다. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah mengizinkan kami untuk beribadah dan melayani dan berkhotbah di gereja GKPI Menteng. 또한 말씀을 전할 수 있는 기회를 허락해 주신 멘탱교회 목사님과 또 우리 장로님들 또 우리 모든 성도님들께 감사를 드립니다. Sekalian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada gembala GKPI Menteng dan para majelis jemaat dan para jemaat yang telah mengizinkan kami untuk melayani pada saat ini. 저와 우리 예능교회 단기 선교팀은 지난 월요일부터 오늘까지 옆에 계신 우리 윤영호 선교사님이 사역하시는 뻑간바루와 또 자카르타에서 선교 사역을 감당했습니다. Saya dengan rombongan mission trip mulai hari Senin sampai hari ini telah mengunjungi daerah Pekanbaru di mana pelayanan misi Payun dan beberapa hari di Jakarta untuk ikut dan melihat pekerjaan misi di daerah sini. 아름다운 땅 인도네시아에 하나님께서 베푸신 오래된 기독교 역사를 배우고 또 친절하고 온화한 인도네시아 분들의 사랑과 환대를 경험하는 또 경험하게 됨에 감사드립니다. Dan saya bersyukur atas kesempatan yang indah ini untuk belajar tentang sejarah gereja yang kaya yang diberikan oleh Allah di Indonesia, dan kami juga merasakan kasih dan keramahan orang-orang Indonesia yang ramah dan lemah lembut bagi kami semua. 오늘 멘탱교회 주일 예배에 함께 하나님 앞에 올려드리며 우리의 만남과 교제가 성령 안에서 하나 되고 또 하나님 나라와 선교를 위한 동역의 관계가 더욱 깊어질 수 있기를 기대합니다. Saya menaikkan ibadah hari ini kepada Tuhan, dan biarlah melalui ibadah dan persekutuan hari ini membuat kita semakin erat di dalam kasih Tuhan dan semakin mendorong kita untuk melayani dan bermisi untuk Tuhan.
오늘은 삼위일체 주일입니다. Hari ini adalah hari ibadah hari Minggu Trinitas. 이 se상에 어떤 종교에도 없는 표현이 있는데 그것은 바로 삼위일체입니다. Ada ekspresi yang tidak ada dalam agama apapun di dunia ini yaitu adalah Tritunggal. 삼위일체라는 말은 오직 기독교에만 존재하는 언어이죠. Kata Tritunggal hanya ada dalam agama Kristen. 여호와 하나님을 유일신으로 믿는 유대교나 무슬림도 삼위일체는 그들의 종교에 없습니다. Agama Yahudi dan agama Islam yang mempercayakan Tuhan yang Maha Esa tidak memiliki konsep Allah Tritunggal di dalam agama mereka. 그러나 삼위일체라는 말을 사람들은 초월적인 영웅들이나 아주 멋진 연합체를 설명할 때에 종종 사용합니다. Tetapi ibu bapak saudara, kita kata Tritunggal sering digunakan oleh orang-orang lain ketika menjelaskan pahlawan-pahlawan transenden atau aliansi yang mengesankan. 슈퍼맨, 배트맨, 원더우먼은 DC 코믹스에서 이 세 명을 묶어 트리니티라고 부르죠. Superman, Batman, dan Wonder Woman adalah simbol-simbol yang digabungkan menjadi konsep Tritunggal dalam komik perusahaan DC dari Amerika. 마블 코믹스에서는 캡틴 아메리카, 아이언맨, 토르를 트리니티라 합니다. Kalau dari perusahaan Marvel Comics, Captain America, Iron Man, Thor disebut sebagai Tritunggal. 한국에서 중국 음식을 주문할 때 짜장, 짬뽕, 탕수육 세 가지 음식을 한 번에 먹을 때 삼위일체라 명명하기도 합니다. Ada yang ibu bapak saudara pernah makan di Myeon의 전설, Noodles of Legend, itu adalah salah satu rumah makan yang ada di Jakarta. Ketika orang Korea makan jenis makanan seperti itu, biasa ada jajangmyeon, 짬뽕, 탕수육 disebut Tritunggal ya. 저에게 인도네시아 음식이 너무 맛있었는데 저에게 있어서 인도네시아 음식은 소또, 나시고랭, 뿌짜리, 트리니티가 아닐까 생각합니다. Wah, makanan Indonesia bagi saya lezat, enak sekali selama beberapa hari ini. Bagi saya soto, nasi goreng, pecel merupakan Tritunggal. 삼위일체는 너무나 신비한 것이어서 이 개념을 잘 설명한 예를 찾기가 어렵습니다. Tetapi sebenarnya ibu bapak saudara, konsep Tritunggal sangat misterius sehingga sulit menemukan contoh yang menjelaskan dengan baik dan tepat. 오히려 잘못된 예를 찾는 것이 더 쉽습니다. Sebaliknya lebih mudah menemukan contoh yang salah. 여러분의 이해를 돕기 위해 삼위일체를 설명하는 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 이것이 맞는지 틀리는지 한번 마음속으로 생각해 보십시오. Berikutnya beberapa contoh yang berbeda untuk menjelaskan konsep Tritunggal dan Bapak Ibu Saudara dapat menjawab apakah itu benar atau salah untuk menjelaskan konsep Tritunggal. 한 사람으로 비유하겠습니다. 한 사람이 아빠도 되고 남자도 되고 그리고 한 어머니의 아들도 되고 한 아내의 남편이 됩니다. Misalnya kita menggunakan perumpamaan sebagai satu orang. Satu orang ini bisa menjadi ayah, bisa menjadi anak dari seorang ibu, bisa menjadi suami dari seorang istri. 한 사람이 세 가지 역할을 하는 것이죠. Satu orang memainkan tiga peran. 아빠를 성부로, 성자를 아들로, 성령을 남편으로 설명합니다. Ayah dianggap Allah Bapa, anak dianggap anak Yesus, dan Roh Kudus dianggap suami. 그러나 이것은 잘못된 것인데 왜냐하면 성부, 성자, 성령 하나님은 태초부터 동시에 존재하셨고 사역하셨기 때문입니다. Namun ini adalah kesalahan, konsep yang salah. Karena Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bekerja secara bersamaan sejak awal ibu bapak saudara. 한 분이 아니라 세 분이라는 사실이고 그러니 한 사람으로 비유하는 것은 잘못된 것이죠.
Allah kita sebenarnya tiga pribadi. Maka perumpamaan sebagai satu orang yang memainkan tiga peran itu salah penjelasannya. 두 번째로 나무에 비유해 봅시다. Penjelasan yang salah yang kedua itu adalah perumpamaan tentang pohon. 나무는 뿌리, 줄기, 가지로 이루어져 있죠. Pohon terdiri dari akar, batang, dan cabang. 뿌리는 성부 하나님, 줄기는 성자 예수님, 가지는 성령님으로 설명한다면요. Jika akar mewakili Allah Bapa, batang mewakili Yesus Kristus, dan cabang mewakili Roh Kudus. 그것도 잘못입니다. 삼위일체에 의하면 성부도 나무 전체이고 성자 예수님도 나무 전체이며 성령님도 나무 전체입니다. Namun ini juga salah menurut konsep Tritunggal. Allah Bapa bukan hanya sebagian dari pohon, tetapi Allah Bapa adalah seluruh pohon. Demikian pula Tuhan Yesus dan Roh Kudus juga adalah seluruh pohon. 부분적으로 셋이 모여서 하나를 이루는 것이 아니라 완전한 하나이고 완전한 셋이 삼위일체입니다. Mereka bukan hanya tiga bagian yang bersatu membentuk satu kesatuan. Mereka adalah kesatuan yang sempurna. Ketiganya adalah kesatuan yang sempurna. 물의 비유를 한다면요. 물이 수증기와 얼음이 되는 것으로 설명한다면 이것이 맞을까요? Jika mau menjelaskan Tritunggal dengan perumpamaan air, air, uap, dan es. 이것도 잘못된 설명입니다. 한 그릇 안에 물과 얼음과 수증기가 동시에 존재할 수 없기 때문이죠. Apakah air, es, dan uap bisa ada bersamaan dalam satu wadah? Tentu tidak. Oleh karena itu ini adalah penjelasan yang salah untuk menjelaskan konsep Allah Tritunggal. 이것도 잘못된 설명입니다. 한 그릇 안에 물, 얼음, 수증기가 동시에 존재할 수 없기 때문이죠. Ya, 도대체 어떻게 삼위일체 하나님을 알 수 있을까요? jika demikian Ibu Bapak Saudara, bagaimana kita dapat memahami konsep Allah Tritunggal? 삼위일체 하나님은 우리가 이해할 수 있는 영역이 아닙니다. Allah Tritunggal tidak bisa dipahami sepenuhnya dengan pikiran kita masing-masing. 삼위일체 하나님은 우리의 인간의 영역을 초월해서 계시기 때문이죠. Karena Allah Tritunggal melebihi batasan pemahaman manusia kita semua. 우리의 지성과 이성과 생각을 뛰어넘어서 초월해 계시기 때문에 우리가 그것을 이해할 수 없는 것입니다. Keberadaan Allah Tritunggal melebihi pikiran, hati, dan logika manusia kita. 그래서 안셀름이라고 하는 초대 교부께서는 우리의 믿음을 이렇게 이야기했습니다. Maka Ibu Bapak Saudara, seorang uskup yang bernama Anselmus, salah satu bapak gereja, pernah mengatakan tentang iman kita. 우리의 신앙은 이해를 추구하는 신앙이다. 우리의 믿음은 이해를 다 하고 나서 생기는 것이 아니다라는 말이죠. Iman orang Kristen adalah upaya untuk memahami. Iman kita tidak muncul terlebih dahulu, setelah memahami tidak, Ibu Bapak Saudara. 오히려 우리는 먼저 믿고 그 믿은 다음에 예수님이 어떠한 분이신가를 이해해 가는 것입니다. Orang percaya dulu, kemudian mulai memahami siapakah pribadi Yesus. 오늘 우리는 말씀을 통해 삼위일체 하나님의 창조 안에 드러난 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 알기를 소망합니다. Hari ini kita ingin mengetahui maksud Allah terhadap kita yang lahir dalam ciptaan Allah yang adalah Tritunggal yang suci di dalam firman Tuhan. 더 구체적으로 교회를 향한 삼위일체 하나님의 뜻을 알기 소망합니다. Secara detail saya ingin menjelaskan dan ingin membagikan maksud Allah Tritunggal bagi gereja seperti apa. 이스라엘의 하나님은 자기 자신을 그 백성들에게 삼위일체 하나님으로 나타내셨습니다. Allah Israel menampakkan dirinya kepada umat Israel sebagai Allah Tritunggal. 그리고 우리는 예수님의 세례장 받으시는 장면 속에서 성부 하나님과 성자 예수님, 성령 하나님의 모습을 생생하게 볼 수가 있습니다. Dan kita dapat melihat dan mendengar kesaksian ketika pembaptisan Yesus ada di dalamnya. Peran konsep Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus.
마태복음 3장 16절에서 17절 말씀입니다. 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라. Dari Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 berbunyi demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 그리고 오늘 본문 말씀에서 하나님의 창조 역사를 다루고 있죠. Dan dalam Kejadian pasal 1 berbicara tentang kisah penciptaan oleh Allah. 하나님은 혼돈과 공허, 흑암이 가득한 세상에 하나님의 생명과 질서의 통치를 창조하셨습니다. Allah menciptakan kehidupan, tatanan dan pemerintahannya di dunia yang kosong, gelap dan hampa. 생명의 창조 활동을 통해 사람과 피조물들은 생육하고 번성하며 충만해져 갑니다. Melalui aktivitas penciptaan kehidupan, dunia semakin menjadi subur, berkembang dan penuh. 하나님의 질서는 자연 세계가 운행하는 원리와 자연 법칙과 과학의 원리를 통해서 드러나게 됩니다. Tatanan Allah terungkap melalui tatanan prinsip dan hukum secara alami. 이 질서는 하나님께서 만드신 것이고 이 세상을 운행하는 통치 원리인 것입니다. Tatanan ini yang diciptakan oleh Allah untuk memerintah seluruh dunia. 하나님의 창조는 요한복음 1장에서도 나타나는데요. 그곳에서는 하나님은 태초부터 계신 말씀이신 예수님을 통해 세상을 창조하셨다고 말씀하십니다. Penciptaan Allah juga terungkap dalam Yohanes pasal 1 di mana dikatakan bahwa Allah sebagai firman yang ada sejak awal menciptakan dunia melalui Yesus Kristus. 또한 성령님의 운행하심이 창조 사역 가운데 있었음을 우리는 창세기 1장 2절에서 알 수 있습니다. Selain itu kita dapat melihat peran Roh Kudus dalam karya penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시더라. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi saudara raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 즉 이 세상을 창조하신 하나님은 성부, 성자, 성령이시며 한 분이신 여호와 하나님이심을 믿으시기 바랍니다. Marilah kita percaya yang menciptakan seluruh dunia adalah Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. 그렇다면 삼위일체 하나님이 이 세상을 왜 창조하셨을까요? Jika demikian ibu bapak saudara, tujuan penciptaan Allah, mengapa Allah menciptakan seluruh dunia ini? 창조를 생각할 때 한 가지 기억해야 할 것은 하나님과 인간이 다르다는 사실입니다. Yang pertama yang harus kita ingat tentang penciptaan, Allah berbeda dengan manusia. 하나님이 인간을 창조해서 무언가 일을 시켜 먹으려고 우리를 창조하셨나 생각해 본 적이 있으십니까? Apakah saudara pernah memikirkan tentang penciptaan? Satu hal yang perlu ingat bahwa Allah menciptakan manusia untuk memaksa mengerjakan atau memberikan tugas kepada manusia. Tidak ibu bapak saudara. 인간은 무엇인가 원하는 것이 있을 때 필요를 채우기 위해 그것을 만들어내지만 하나님은 무언가 필요한 분이 아니시죠. Manusia cenderung menciptakan sesuatu ketika dibutuhkan atau diinginkan yang perlu dipenuhi. 하나님은 무언가가 필요한 분이 아니시고 완전한 사랑으로 존재하시기 때문에 조금도 부족함이 없으신 분입니다. Allah kita tidak memiliki kebutuhan apapun dan Allah Tritunggal tidak pernah kekurangan apapun ibu bapak saudara. 그렇다면 아무것도 필요하지 않은 하나님은 왜 인간을 창조하셨을까요? Jika demikian, mengapakah Allah menciptakan manusia? 하나님은 우리에게 복을 주시기 위해 세상과 만물을 창조하셨습니다. Perhatikan ibu bapak saudara, Allah menciptakan manusia dan seluruh dunia untuk memberkati kita semua.
첫 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 복은 생명의 복입니다. Berkat yang pertama Allah berikan bagi kita semua itu adalah berkat kehidupan. 생육하고 번성하며 땅에 충만하도록 하는 복이죠. Berkat beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi seluruh bumi. 하나님은 이 땅에 생명이 가득하길 원하십니다. Allah menginginkan agar hidup memenuhi dunia ini. 하나님의 형상을 닮은 생명이 만물 가운데 충만해지길 원하시는 것이죠. Allah mengharapkan kehidupan yang mencerminkan gambar Allah untuk memenuhi segala ciptaan di seluruh dunia ini. 충만이라고 하는 것은 무언가를 가득 채우는 것을 말합니다. Kepenuhan adalah saat sesuatu dipenuhi sepenuhnya. 여기 만약 물컵이 있다고 생각해 보십시오. 물을 여기에 계속 붓습니다. Coba bayangkan ibu bapak saudara, di sini ada satu cangkir air dituangkan sampai penuh. 그러면 그 컵에 물이 차게 되고 충만하게 되면 흘러 넘치게 됩니다. Kalau airnya sudah diisi, dituangkan terus menerus akan menjadi penuh sampai mengalir keluar dari cangkirnya. 삼위일체 하나님의 사랑과 생명이 우리 가운데 충만하게 되면 사랑은 차고 흘러 넘치게 되는 것입니다. Ketika kasih Allah Tritunggal melimpah di dalam diri kita, kasih itu akan meluap dan mengalir kepada banyak orang. 우리에게 생명이 충만하게 되면 또 다른 생명을 낳게 되고 생명은 계속해서 살리는 능력으로 나타나는 것이죠. Ketika kehidupan semakin menjadi penuh di dalam diri kita sendiri, kehidupan akan melimpah dan mengalirkan kepada orang lain. 삼위일체 하나님의 생명의 권세는 즉 아들의 권세는 아브라함에게 주셨습니다. Kuasa kehidupan dari Allah Tritunggal diberikan kepada Abraham. 아브라함은 생명의 축복을 받은 믿음의 조상입니다. Abraham adalah leluhur iman yang diberkati dengan berkat kehidupan. 생명을 낳을 수 없었던 아브라함에게 그의 몸에서 생명이 잉태됩니다. Kehidupan tercipta dari tubuh yang sebelumnya tidak bisa menciptakan kehidupan. 그리고 그 아들을 통하여서 하나님의 복이 흘러가죠. Dan melalui anaknya berkat Allah mengalir. 아브라함에게 주신 약속은 애굽에서 400년 동안 노예 생활을 하면서 번성하게 되리라는 것이었습니다. Janji yang diberikan kepada Abraham adalah bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang berkembang dan makmur selama 400 tahun di Mesir. 그리고 70명이었던 야곱의 아들들은 애굽에서 차고 넘치도록 충만해졌습니다. Dan keturunan Yakub, Abraham, yang awalnya hanya menjadi 70 orang, menjadi sangat banyak di tengah-tengah daerah Mesir. 애굽이 담아둘 수 없을 만큼 번성하고 충만하게 된 것이죠. Artinya keturunannya menjadi penuh, tidak bisa ditampung di negara Mesir, sehingga mereka keluar dari Mesir. 하나님의 약속은 이스라엘 백성과 또 아들의 권세는 마침내 메시아이신 예수 그리스도를 통해서 성취되었습니다. Dan kuasa Tuhan akhirnya tercapai di dalam satu pribadi melalui Yesus Kristus. 갈라디아서 3장 16절 말씀입니다. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손이들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. Kitab Galatia pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Janji-janji itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Allah tidak berfirman dan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah ada banyak keturunan, tetapi Allah berfirman dan kepada keturunannya yang berarti satu, yaitu Kristus. 사도 바울은 하나님께서 약속하신 이 생명의 축복이 아들 예수 그리스도를 통해서 성취되었다고 선포하고 있는 것입니다. Rasul Paulus mengatakan bahwa berkat hidup yang dijanjikan dan kuasa anak telah tercapai melalui Yesus Kristus. 그리고 아들의 권세는 예수 그리스도를 주로 고백하는 모든 자들에게 허락해 주십니다. 요한복음 1장 12절 말씀입니다. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Dan kuasa
anak ini diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Namun kepada semua orang yang menerimanya, kepada mereka yang percaya dalam namanya, ia memberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. 곧 예수 그리스도를 믿는 자들은 성령으로 말미암아 하나님을 아빠, 아버지라 부르게 됩니다. Kita percaya bahwa melalui Roh Kudus, orang-orang percaya kepada Yesus dapat memanggil Allah sebagai Bapa, Aba. 그렇다면 하나님께서는 생명의 권세, 아들의 권세를 우리에게 주시며 우리를 통해 무엇을 하기 원하실까요? Poin kedua, Ibu Bapak Saudara, Allah telah memberkati kita semua. Tujuan Allah Tritunggal menciptakan manusia bukan karena kekurangan, tetapi untuk mengalirkan kepenuhannya kepada seluruh makhluk. Dan yang poin kedua itu agar memberikan kuasa dan otoritas kepada anak, yaitu bagi kita semua. 두 번째로 우리에게 주시는 복은 다스리는 복입니다. Berkat yang kedua itu adalah berkat memerintah. 왕의 권세이며 땅을 정복하고 모든 만물을 다스리는 복입니다. Berkat menaklukkan dan memerintah di seluruh bumi. 창세기 1장 28절 하반절에 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. Dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 bagian B, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 만물을 다스리라는 주님의 축복을 기독교는 오랫동안 오해해 왔습니다. Ibu bapak saudara, agama Kristen sudah lama salah mengerti arti berkat Tuhan untuk memerintah segala makhluk. 하나님의 다스림을 정복하고 굴복시키고 종속시키는 것으로 이해했음을 우리는 역사를 통해서 보게 됩니다. Dalam sejarah gereja, agama Kristen, orang-orang Kristen salah mengerti untuk memerintah di segala makhluk itu sebagai menaklukkan, menundukkan dan menjajahi orang lain. 그러나 하나님이 원하시는 삼위일체 하나님 통치는 삼위일체 하나님의 사랑과 축복을 이 세상에 충만하게 나타내는 다스림입니다. Tetapi ibu bapak saudara, pemerintahan yang dikehendaki oleh Allah Tritunggal adalah memerintah untuk memenuhi kasih dan berkat dari Allah Tritunggal di dalam seluruh dunia. 하나님의 다스림은 삼위일체 안에 나타나죠. 하나님은 인격적이고 사랑과 순종으로 다스리는 분이십니다. Dan pemerintahan Allah terungkap di dalam Allah Tritunggal. Allah adalah pribadi yang memerintah dengan kasih dan taat. 성부 하나님은 예수님을 이 세상에 보내시고 세상을 구원하시도록 십자가를 지게 하셨습니다. Allah Bapa mengutus Yesus untuk menyelamatkan seluruh umat dan seluruh dunia. Yesus sendiri diutus untuk memikul salib untuk menyelamatkan seluruh dunia. 성자 예수님은 완전한 순종과 사랑으로 하나님의 뜻을 성취합니다. Dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus mencapai pemerintahan Allah dengan taat dan berdoa bagi seluruh dunia. 성령 하나님은 또한 우리 안에 계시며 예수님의 말씀을 가르쳐 주시고 생각나게 하십니다. Dan Roh Kudus senantiasa bersama di dalam diri kita sendiri untuk mengingatkan akan firman Tuhan, untuk kita tetap semakin memiliki kasih yang penuh ada di dalam Allah. 그리고 하나님은 성령님의 간구를 다 아시죠. Dan Allah sendiri mengetahui seruan permintaan Roh Kudus. 하나님의 다스림은, 즉 삼위일체의 다스림은 온전한 하나됨과 연합을 통한 통치의 원리인 것입니다. Dan pemerintahan Allah Roh Kudus adalah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah pemerintahan Allah Tritunggal, dan prinsip pemerintahan ini adalah mengutamakan kesatuan dan persekutuan di dalam kasih. 정리하자면 삼위일체 하나님께서는 세상을 창조하시고 만물 안에서 하나님의 사랑과 축복, 생명과 다스림이 충만하길 원하십니다. Intinya ibu bapak saudara,
Ya memang tadi sejak awal kita sudah menjelaskan konsep Allah Tritunggal sangat sulit untuk memahami. Tetapi secara intinya Allah Tritunggal ingin menciptakan dunia ini dan mengisi segala sesuatu sepenuhnya dengan kasih, berkat, kehidupan dan pemerintahan Allah yang unik. 이제는 예수 그리스도를 믿는 자들에게 생명의 능력을 주시면서 또 다른 생명을 살리는 창조의 일을 하며 만물을 다스리라고 우리에게 복을 주십니다. Dan Allah memberkati bagi kita semua yang percaya kepada Yesus, Allah memberikan kuasa kehidupan bagi kita semua agar kitalah yang menjadi peran untuk memerintah, membagikan kasih dan kuasa daripada Tuhan di tengah-tengah dunia. 가까이 있는 우리의 가족을 통해 하나님은 창조 사역에 우리를 동참시키십니다. Secara dekat melalui keluarga Allah ingin pemerintahan penciptaan Allah dinyatakan di dalam keluarga kita masing-masing. 생명을 낳고 생명을 잉태하며 낳는 이를 통해서 하나님의 축복을 누리고 자녀를 양육하고 사랑하며 삼위일체 하나님의 사랑이 무엇인지를 우리는 배우게 됩니다. Dan kita mulai belajar dengan memiliki anak. Sebenarnya suami istri juga sudah merasa penuh, bukan karena kekurangan kasih, tetapi untuk menyatakan kasih yang berlimpah sehingga keluarga suami istri mulai belajar konsep Allah Tritunggal di dalam keluarga dengan mempunyai anak dan membesarkan anak. 그리고 그 사랑으로 가정과 자녀를 다스립니다. 군림하는 것이 아니라 사랑과 희생과 섬김으로 다스리고 통치하는 것이죠. Orang tua memerintah menjalankan keluarga dengan kasih dan pengorbanan, bukan dengan paksaan membesarkan anak. Itu adalah salah satu contoh Allah Tritunggal, pemerintahan Allah Tritunggal dinyatakan di dalam keluarga dengan kasih. 그리고 교회의 머리 되신 예수님은 이 세상에 하나님의 생명과 통치가 충만히 나타나길 원하십니다. Dan Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja ingin dipenuhi pemerintahan dan kehidupan Allah di tengah-tengah dunia. 교회는 삼위일체 하나님의 생명과 사랑의 다스림을 이 땅에 복음을 증거하며 또 선교적 사명을 감당하며 성취해 나아가야 합니다. Gereja harus melakukan menyatakan kasih di tengah-tengah dunia dengan menyatakan pemerintahan lewat kasih di tengah-tengah dunia. Itu adalah harapan Allah Tritunggal terhadap gereja. 우리는 교회를 통해 이 세상에 하나님의 생명이 충만해지길 위해서 선교합니다. Kita bermisi agar melalui gereja kasihnya semakin penuh di tengah-tengah dunia. Kasihnya nyata di tengah-tengah dunia. 하나님의 선교에 참여하는 것이죠. Kita berpartisipasi dalam misi Allah. 교회와 성도는 하나님의 부르심에 순종하며 희생하고 사랑함으로 선교하는 것입니다. Dan gereja menerima panggilan misi daripada Tuhan dengan ikut pengorbanan dan kasih. Itulah cara untuk bermisi di tengah-tengah dunia dari gereja. 제가 섬기고 있는 예능교회에서는 이번에 40대부터 70대에 이르는 성도들로 이루어진 4개의 단기 선교팀을 필리핀, 인도네시아, 라오스, 몽골로 파송하였습니다. Beberapa bulan ini dari gereja kami, gereja Yening, mengutus tim mission trip, rombongan mission trip dengan 4 kelompok dari usia 40 tahun sampai usia 70 tahun lebih ke negara Laos, 필리핀, 몽골리아 dan Indonesia. 저희는 이번 선교를 통해서 삼위일체 하나님의 사랑의 다스림이 무엇인지를 더욱 분명히 배우고 경험했습니다. Kami sendiri belajar dan mengalami pemerintahan kasih Allah Tritunggal di dalam gereja atau di dalam persekutuan kami itu seperti apa. Kami belajar banyak ibu bapak saudara. 인도네시아에 도착하자마자 우리는 광야와 같은 고난의 시간을 겪었습니다. Setelah kami tiba di Indonesia, kami rombongan misioneri kami mulai mengalami sejenis kesulitan seperti kesulitan di padang gurun.
월요일 자카르타에서 백감바루로 도착하여 숙소에 도착한 순간 저희 팀원 중에 가장 연세가 많으신 성도님께서 넘어짐으로 골반뼈가 부러지는 사건이 있었습니다. Salah satu orang di dalam rombongan misi kami yang paling berusia tua, setelah tiba di Pekanbaru di hotel, jatuh, akhirnya patah di tulang di belakang. 권사님은 전혀 움직일 수 없었고 누군가 옆에서 돌봐드려야만 했습니다. Ya, ibu itu tidak bisa bergerak, maka dibutuhkan perawatan pelayanan dari salah satu orang lain. 너무나 당황스럽고 어려운 일이 우리 팀에 덮친 것이죠. Hal yang tidak diharapkan terjadi di dalam tim kami. 당장 오후부터 시작되는 사역에 차질이 발생하였습니다. Mulai hari malam itu ada ibadah di satu gereja. Jadi ibu itu dan ada halangan terjadi di dalam pelayanannya. 그러나 우리 팀원들은 그 순간에도 사랑과 섬김, 희생으로 권사님을 돌보기 시작했습니다. Dan rombongan kami mulai memperhatikan dan melayani ibu itu dengan kasih dan pengorbanan. 나머지 팀원들은 일정대로 사역을 진행하였고 다음 날 병원에 입원한 후에도 계속해서 우리 선교사님과 팀원들이 권사님을 돌보며 사역했습니다. Dan kami tetap fokus melayani sesuai dengan jadwal pelayanan misi kami sambil 1-2 orang dari rombongan kami seharusnya ikut melayani bersama dengan kami tetapi ikut bantu merawat ibu itu di rumah sakit sampai beberapa hari di Pekanbaru. 때론 지친 마음에 권사님을 마음으로 탓하기도 하고 하나님께 원망하는 마음도 들었지만 결국 우리는 하나님의 뜻으로 사랑 안에서 하나 되는 것을 깨달았습니다. Dan walaupun kami mulai bertanya kepada Tuhan, kami datang dengan tujuan misi untuk melayani Tuhan, tetapi mengapa hal ini terjadi di tengah pelayanan misi? Dan ada juga yang mulai memikirkan, mulai menyalahkan ibu itu, mengapa ibu itu tiba-tiba jatuh. Misalnya, hal itu membuat hati kami mulai agak sulit menerima situasi ini. Tetapi semua tim kami mulai menerima situasi ini sebagai sesuatu kehendak dan arahan dari Tuhan. 우리는 간절히 기도했고 회개하며 우리 안에 계신 하나님의 사랑과 희생을 통해 순종하며 하나님의 선교에 참여하는 것이 주님의 뜻임을 고백했습니다. Dan sambil kami menerima situasi ini dan kami mulai sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hati yang damai dan kekuatan untuk menerima situasi ini dan tetap menolong ibu yang ada di rumah sakit. Akhirnya kami mengerti pesan pemerintahan kasih di dalam Allah Tritunggal itu seperti apa di dalam kelompok kami. 우리는 오늘 저녁에 뻑간바루에서 오시는 권사님과 함께 한국으로 돌아가게 될 것입니다. 비록 권사님은 이곳에서 아무것도 할 수 없이 병상에서 누워 계셨지만 이 모든 일을 통하여서 하나님께서는 우리에게 귀한 가르침을 주셨음을 믿습니다. Ibu itu nanti malam akan datang ke Jakarta dari Pekanbaru dengan istri saya dan kami akan pulang bersama ke Korea bersama dengan ibu itu yang masih ada di rumah sakit saat ini. Dan melalui peristiwa ini kami masing-masing dan tim kami belajar tentang kasih yang mengalirkan dari diri kami, kasih yang keluar dari Allah Tritunggal itu seperti apa. 주 안에서 사랑하는 맨땡 교회 성도 여러분, 여러분의 가정과 일터에서 그리고 교회와 이 나라 가운데에서 하나님의 생명의 권세를 받은 자로서 사랑의 다스림을 나타내시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat GKPI Menteng, biarlah Tuhan memberkati kita semua untuk menyatakan pemerintahan kasih sebagai orang-orang yang menerima kuasa kehidupan Allah untuk menyatakan di rumah, di tempat kerja,
dan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. 여러분의 삶에 새겨져 있는 희생과 사랑의 순종을 통해서 우리 예수님의 영광이 인도네시아 땅과 700여 부족들마다 빛과 같이 드러나게 되길 간절히 소망합니다. Melalui pengorbanan dan ketaatan kasih yang terlihat dalam kehidupan saudara sekalian sehari-hari, kemuliaan Tuhan Yesus akan terpancar di Indonesia dan terlihat seperti cahaya di antara lebih dari 700 suku dan bangsa. 하나님께서 창조의 사역에 동참하는 교회를 통해 주님의 생명과 복의 다스림이 이 땅에 물이 바다 덮음같이 충만하게 나타내실 줄 믿습니다. Saya yakin dan percaya bahwa melalui gereja yang terlibat dalam misi penciptaan, berkat kehidupan Tuhan dan berkat pemerintahannya akan melimpah di tanah ini seperti air yang meliputi lautan. 한국교회와 인도네시아 GKPI의 교단교회가 하나님의 선교에 동참하는 기쁨이 계속되기를 간절히 소원합니다. Kami berdoa dan berharap agar terus menerus kerjasama di antara gereja GKPI dan gereja Korea kami semakin kuat dalam pelayanan misi dan pelayanan penciptaan Tuhan. 저희는 한국에 돌아가서도 이 땅 인도네시아를 위하여서 또 이 땅의 교회와 성도들을 위해서 계속 기도하며 또 잃어버린 영혼들이 주님께 돌아오기를 간절히 중보하도록 하겠습니다. Kami setelah pulang ke Korea, kami akan mendoakan untuk ibu bapak saudara semua agar perubahan dan mengalirkan kasih melalui saudara dan melalui gereja saudara menutupi di seluruh Indonesia. Dan kembali doakan untuk gereja kami juga. 함께 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 이 세상 만물을 창조하신 하나님, 우리에게 생명과 다스림의 복을 주시니 감사합니다. Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena Engkau terlebih dahulu menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan kami semua. 영원한 생명의 복을 이 세상에 전하는 교회와 성도 되게 하여 주옵소서. Biarlah setiap kami dan gereja GKP ini menjadi gereja yang menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. 삼위일체 하나님의 사랑과 순종, 희생의 다스림을 이 세상에 나타내는 교회 되게 하옵소서. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang menyatakan kasih, ketaatan, pengorbanan, pemerintahan Allah Tritunggal di tengah-tengah dunia ini. 내 삶의 자리에서 가정과 일터와 교회 공동체와 이웃들에게 선교적 삶을 살아내므로 하나님의 창조 사역에 동참하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. Biarlah kasih-Mu nyata di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing agar misi Allah memperluaskan kerajaan Allah semakin nyata melalui setiap doa dan pelayanan kami masing-masing. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 아멘. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan dan kemuliaan 이제는 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 삼위일체 하나님의 창조의 복에
참여하기를 원하는 맨땅교회 성도들과 함께 예배한 성도들과 이 나라와 열방 가운데 한국교회 가운데 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamsahamnida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamsahamnida. Masuk. Apa sih artinya?